नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ टुडे में। And the Vice Chairman of Electrama, Mr. Siddharth Bhutoria. We have with us Ms. Charu Mathur, the Director General of IMA. I will hand over the mic to the DG of IMA to start this press conference. I head IMA, Indian Electrical and Allied Electronics Manufacturers Association. Most of you know us very, very well. Founded in 1948, we are a 76-year-old organization. So as a result, I think the industry size, which is about USD 70 billion, the overall exports stand at about USD 12 billion. And as per estimates of IMA, we would be growing. The industry would be growing at about a 10 to 12% of CAGR rate till 2030, with an export spend at 25 billion. So from a current 12 billion, I think IMA safely expects a growth to 25 USD by 2030. My name is Vikram Gandotra. I'm President-elect IMA and Chairman Electrama. Now, today all of us are in some way connected with the electrical world, as there is a once in a lifetime energy transition which is happening around us, whether it is the consumption side or it is the generation side. There are huge changes which are happening in our world. So in generation we know that we are installing more and more renewable power systems, and on the distribution side we know that there are newer types of loads which are coming and connected to the electrical network, like the electric vehicle or electric cooking, which was not there so much earlier. Just to give you an example, India has a per capita consumption today of only 1300 kWh or 1300 units. This is 1/3 of the global average, and it will keep on continue to grow and increase. And just to meet that growth, India needs to invest a lot in the electrical networks. So this trajectory for growth of this industry is very strong. Of course, as I said, with the new type of generation and new type of consumption, they are acting as tailwinds in the growth of this industry. এই বছরও ইলেক্ট্রামা আবার আপনার গ্রেটার নয়ডাতে ইন্ডিয়া এক্সপো মার্টে হচ্ছে। 2 বছর আগেও ওখানে ছিল, 2020তেও এখানেই ছিল। দিস ইজ ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট এক্সিবিশন ভেন্যুজ ইন দ্য কান্ট্রি। আর এখানে এই বছরে প্রায় আপনার 1100 মতন এক্সিবিটররা থাকবে, আগের বছর থেকে অনেক বেশি। আর এখানে যে আমাদের টোটাল ভিজিটার্স আছে সেটা প্রায় 4 লাখ ভিজিটার, আমরা 4 লাখ ইউনিক ভিজিটার আমরা এক্সপেক্ট করছি যারা এই ট্রেড শোতে আসবে। আর 70 থেকে বেশি আপনার কান্ট্রি এখানে রিপ্রেজেন্টেড থাকবে, যাদের বায়ার থাকবে, যাদের এক্সিবিটর আছে। জার্মানি আমাদের পার্টনার কান্ট্রি আছে। আর জার্মান যে ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, উনি দিল্লিতে 2 মাস আগে আমাদের সঙ্গে একটা এমওইউ সাইন করেন। সেই এমওইউতে ইলেক্ট্রামা 2027-এ ওরা পার্টনার কান্ট্রি, আর এইবার ওরা ফোকাস কান্ট্রি আছে। সো ফ্রান্স, জার্মানি, ইউকে, ইউএস, দে আর আওয়ার মেজর ট্রেডিং পার্টনার্স। ওদের সঙ্গে আমাদের খুব ক্লোজ ম্যানুফ্যাকচারিং বা ট্রেডিং এর রিলেশনশিপ আছে। আর প্রায় 600 মতন বাইরের বায়ার্স আছে যাদেরকে আমরা নিজের খরচার উপরে এখানে নিয়ে আসি। দ্যাট ইজ কল্ড রিভার্স বায়ার সেলার মিট, যে আমাদের এক্সিবিটরদের সঙ্গে ওরা ইন্টারাক্ট করে, একটা 1:1 ম্যাচ মেকিং করে। আর প্লাস ডোমেস্টিক্যালি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি উই ওয়ার্ক আ লট উইথ আপনার ইউটিলিটি, যেরকম সিইএসসি আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি আছে, সেরকম ইউটিলিটিসদের সঙ্গে আমাদের অনেক কাজ হয়। আর মেজর যে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে, ওয়েদার ইট ইজ স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, পাওয়ার জেনারেশন, আপনার
কলকাতাতে যদি কথা করি জুট হয়, টি গার্ডেন্স হয়, স্টিল ইন্ডাস্ট্রি হয়, মাইনিং হয়, অল অফ দিস ইন্ডাস্ট্রিজ আর বিগ বায়ার্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট। তো ওখানেও ওদের যে মেন বায়াররা আছে তাদেরকেও আমরা নিয়ে আসি এখানে, তাকে ডোমেস্টিক বায়ার সেলার মিট বলা হয়। তো ওখানেও প্রায় মোর দেন 500 মতন হোস্টেড বায়ার থাকে। এমনি ভিজিটার তো অনেকগুলোই থাকবে, কিন্তু যারা আমাদের ফুললি ফান্ডেড এন্ড হোস্টেড আছে দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড 500-600 ফুললি ফান্ডেড এন্ড হোস্টেড বায়ার্স। আর এই এক্সিবিশনে উই আর এক্সপেক্টিং যে প্রায় $20 বিলিয়ন মতন বিজনেস ইনকোয়ারি আমরা এক্সপেক্ট করছি। আগে বছরও আমরা 12 বিলিয়ন 15 বিলিয়নের কাছাকাছি ইনকোয়ারিগুলো পেয়েছি। তো এই এডিশনতেও আমরা এক্সপেক্ট করছি যে প্রায় $20 বিলিয়ন এর মতন আমরা পাবো ইনকোয়ারি। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সাইজটা অলরেডি বিক্রমজি আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, ইটস $70 বিলিয়ন। তার মধ্যে প্রায় $12 বিলিয়ন এর মতন আমাদের এক্সপোর্ট হচ্ছে। एलेक्रामा 22 फरवरी से 26 फरवरी 22 फरवरी टू 26 फरवरी 2025 में IEML ग्रेटर नोएडा NCR में आयोजित किया जा रहा है। आप सबका स्वागत है। इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कितने प्रदर्शक रहेंगे, विस्तृत रूप से बताइए। 1100 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स रहेंगे, प्लस हमारे जो फुटफॉल एक्सपेक्टेड है 4 लाख से ज़्यादा हमारे एक्सपेक्टेड हैं जो विज़िटर्स, उनका फुटफॉल। और 70 से ज़्यादा देश से विज़िटर्स आएंगे। 600 से ज़्यादा होस्टेड बायर्स हैं बाहर से, विदेशों से जो आ रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, प्लस मोर देन 500 होस्टेड बायर्स फ्रॉम विद इन इंडिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो पीक डिमांड है वो उससे भी तेज़ उसकी ग्रोथ है। एज अ रिज़ल्ट ये है कि जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, इस सब में ही ग्रोथ है। क्योंकि हमारी जो खपत है पर कैपिटा, मैंने जैसे बताया अबाउट 1300 यूनिट है हमारे देश की। ये विश्व की 1/3 जो है, विश्व की जो पर कैपिटा है एवरेज, उसकी 1/3 है। तो इतनी ग्रोथ अभी इसमें होगी कि अगले जैसे जैसे हमारी कंट्री ग्रो करती है दिस नंबर विल ग्रो, एंड जैसे ये ग्रो करता है विद दिस ग्रोथ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू ग्रो एंड टू मीट दिस डिमांड, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरीबडी। मैं विक्रम गंडोत्रा, मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट आइमा और चेयरमैन इलेक्रामा 2025। इलेक्रामा 2025 वर्ल्डेर लार्जेस्ट TND শো, ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্সের শো আছে, যেটা প্রত্যেক 2 বছরে হয়। আর এটা গ্রেটার নয়ডাতে এইবারও অর্গানাইজ করা হচ্ছে। অ্যান্ড আপনি জিজ্ঞেস করুন, আমি সেই হিসাবে আপনাকে বলব। আচ্ছা, ফেয়ারফ্যাক্সটা দেখুন, 1100 মতন প্রায় এক্সিবিটররা থাকবে। আর আমরা আশা করি প্রায় 4 লাখ মতন বিজনেস ভিজিটর তা আসবে। আর এখানে 600 থেকে বেশি বাইরের বায়াররা আসছে এখানে, যেটা ফুললি হোস্টেড বাই ইলেক্রামা। প্লাস আমাদের এখানে ডোমেস্টিক বায়ার্সরা যারা হোস্টেড বায়ার্স, তারা 500 মতন হোস্টেড বায়ার্স আছে। আর এমনি তো আপনাকে বললাম যে 4 লাখ মতন বিজনেস ভিজিটার্স আসবে প্রায় এই 5 দিনের মধ্যে। আমরা এক্সপেক্ট করি আগে বছর আমরা প্রায় $15 বিলিয়ন মতন বিজনেস ইনকোয়ারি জেনারেট করেছিলাম। তো এই বছর আশা করি প্রায় $20 বিলিয়ন কাছাকাছি एस्टिमेटेड बिजनेस जनरेशनर इंक्वायरी होगा। मेरा नाम सिद्धार्थ भुतोड़िया और मैं वाइस चेयरमैन इलेक्रामा और वाइस प्रेसिडेंट ईमा। मैं चारू माथुर, डायरेक्टर जनरल ईमा, और इलेक्रामा 2025 उसका जो 16वां एडिशन है उसमें मुझे आप सबको इनवाइट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इलेक्रामा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल फेयर है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल शोज़ होते हैं, एनर्जी शोज़ होते हैं, लेकिन उनमें इलेक्रामा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल फेयर है और इंडिया में होता है। और हम लोग ईमा इंडस्ट्री के साथ
उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार का इलेक्ट्रामा अभी तक का सबसे बड़ा इलेक्ट्रामा है, करीब 45,000 स्क्वायर मीटर स्पेस के ऊपर वो है IML नोएडा में, और करीब 1100 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं और 4 लाख का हम बिजनेस विजिटर फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और करीब 20 बिलियन $US की बिजनेस इंक्वायरीज हम इस बार एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, जर्मनी इसमें हमारा फोकस कंट्री बन के आ रहा है, और करीब 2000 स्क्वायर मीटर का स्पेस जर्मनी और जर्मन की कंपनियों ने लिया है, जर्मन कंपनीज़ ने, और फ्रांस जो है उसने बड़ा इंटरेस्ट दिखा करके एसोसिएट पार्टनर कंट्री का इस बार पार्टिसिपेशन किया है। इस बार काफ़ी नई कंट्रीज़ भी आई हैं, जैसे US, ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस बार शिरकत कर रही हैं। करीब 75 कंट्रीज से ज़्यादा बायर्स आ रहे हैं और 500 के करीब ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक बिजनेस बायर्स हैं। तो मेरे ख्याल से ऑल एंड ऑल ये बहुत अच्छा एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म रहेगा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हिंदुस्तान से और बाहर की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को शोकेस करने का।